हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशियाँ मिले गम बदलेंगे ना हम, चाहे दुनिया बदलती दर्शक बंधु ए चा कपरू आपण मानक स्वागत। तो चलतु मुझे स्पून गुड़ाक सब सजई दूची, तापर आपण मानक संगे कथबार्ता होची। आपण माने समस्ते भलरे थिबे, खुशी रे थिबे, बिंदास थांतु, सेमिति कालियाक कृपारू आपण माने भलरे थांतु। तो चलतु आज भिडियोटी स्टार्ट। तो चलतु एठी स्पून गुड़ाक मु धोई ताकू सब ड्ररे थिला, आउ किछिटा एठी थिला। तो ताकू टिके भल भाबे सजई दबा। सफा हेइथिला किंतु पुणी केमिति बढ़ी जाइए देखो सांगे सांगे वर्षा टिके हेला बेलू जो नुआ गछ भी हो जाउची। एठी कलरा गछ होइची, एटा कलरा गछ, एठी नुआ गछ बाहरी जाइची, एठी मंदार। दर्शक बंधु एई चा कपरू आपण मानक स्वागत। तो चलतु आपण माने केउ माने एमती चा पीवा को भल पाती, जो ब्लैक टी कहउचंती देखंतु। एटा होची हम नाली चा, ओडिया रे आमर ओडियाणी माने नाली चा कहती। तो आम ओडिया भाषा रे एटा होची नाली चा, आ बहुत भल देह पई। एई चा आज क्षीर अच्छी किंतु मु एटा नाली चा आज करके पीउची देखंतु। क्षीर अच्छी, मु सकाळे क्षीर चा पीथिली, एबे नाली चा पीउची। तो आपण माननकु वीडियो रे स्वागत, अनेक अनेक स्वागत। तो चलंतु वेलकम टू माय चैनल मैत्री छंदा सामर। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। तो चलतु आज एई जो चाटा पीउची सकाळर भाबिबेनी, एटा होची संजबळर चाटी। मु ब्लैक टीटा देखु आमर जो नाली चा को ब्लैक टी ही कहते, आ किसी अधिका नहीं। मु नाली चा इंग्लिश रे कहीदेली कि तो यहाँ जो ब्लैक ब्लैक देखा जाए बोले आमर ओडिया रे कहते नाली चा। तो नाली चा भी बहुत टेस्ट, तादर अलैच अदा फदा पकईकी कले बहुत टेस्ट लगे। तो से मुझे करके नहीं आसी देखु। आउ ये बिस्किट दीटा संजबलर, यहाँ संजबलर भिडटी। तो चलतु आपण मैंने केमिति अछंती, सब्सक्राइब करने को भूलंतु नहीं, लाइक शेयर कर दिंतु। आ दिन सारा आज कौन कौन रूटीन थिला टिके टिके देइची, बेसी आज शूट करनी, तेणुक आपण मान पाखे थोची। सकाळे काली राति रे डाल फ्राए करथिली, तो डाल फ्राए रु ताटे भलिया थिला। तो ताको भाबिली आज सकाळे आज तो आइंष बारी, अंडा दीटा पकईकी आगे भुजिया करिके, अंडा भुजिया करके ताको से डालीटा को पकईकी फ्राए करदेली, हो गला तड़का भलिया। ताको रुटी सांगरे दे देइथिली। तापर चिंगुड़ी आनिथिले, पनीर आ भात, पनीर कषा भात। एटा कुटु पाई रुटी खाइला, कहला मो भात खाइबिनी, आ पनीर तरकारी आ मु चिंगुड़ी जो करथिली से भजार दीटा खाई। आउे आम तरकारी भात सालाड एगुड़ा खाइलु खरा बेला। जब संजा बेले आयरन टे दौली, आयरन देके आसिली अल्प अल्प। राति आ रोसे ना, कहीं सकाळ पनीर भी अच्छी, चिंगुड़ी भी अच्छी, राति आ कि ना, खाली रुटी दीटा हम बास हो गला। आज दिनर खाइबाटा सकाळे रुटी करथिली, आ तड़का करथिली। आमर जो डाल फ्राए रो तड़का माने तड़का मिक्सर तो अलग, आमर तादरे राजमा पड़ुची, मसूर डाली पड़ुची, सब किछि पड़िकी हुए। आमर छोले पड़े, जो काबुली चना पड़े, सब मिसिकी चना छोले पड़े, सब मिसिकी तड़का हुए। प्रति डालीटा 5-6टा डाली रो मिश्रण। तो यहाँ खाली चना डाली रे ही होइतिला। काली मु करिथिली, सेटा बळिथिला बोली मु कहली ताकू करदबा, कहीं आज सकाळे खाइदेले सरीजिवो, सेइतपई कर देइथिली। तो चलते भिडियोटी केमिति लागिला आपण माने कमेंट द्वारा जणेबे। निश्चय रहिली अपेक्षा रे मतामत। मु एटा चाटा पी दे साला पर पुणी अटा दलिबी, एबे राति रे रुटी करिबी। आउ आपण माने समस्ते भलरे थांतु, खुशी रे थांतु। जे माने शेयर करबा कथा वीडियो को शेयर करंतु। आउ हाँ, यही वीडियो रे मु कहूची आपण मानंकु कि जो डॉक्टर आमर कलिकतार केस टी रेप एंड मर्डर केसटा, तो तांको भी न्याय मिलवा दरकार। आउ देखंतु जो घरे झियो तो अछंती, से घरे
ବାପା ମାଙ୍କର କେତେ ଚିନ୍ତା ହେଇଯାଉଥିବ ତାର ଭବିଷ୍ୟତଟା। ସେ ଏମିତି କିଛି ନର୍ମାଲ ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଟା ଡେଥ୍ ହେଇଯିବା ଅଲଗା, ଆଉ ଏମିତି ମାରି ଦିଆଗଲା ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ଏମିତି ନିର୍ଭୟା କଥା ବି ହେଇଥିଲା। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଖବରଟା ଶୁଣିବେ ସକାଳୁ କିଛି ନା କିଛି ଜାଗାରେ ରେପ୍ ହେଇଥାଏ, ମର୍ଡର ହେଇଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏମିତି ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟପ୍ କରିବା କଥା। ଆଉ ଆମର ଦାବି, ଆମର ପବ୍ଲିକ୍ ଯେହେତୁ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ତାକୁ ସେ ଝିଅକୁ ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ସେ ତ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ନାହିଁ, ଆଉ ଦୁନିଆକୁ ବି କେତେ ଆଶା ନେଇକି ତା ବାପା ମା, ସେ ଝିଅଟିର ବାପା ମା କେତେ ଆଶା ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଥିଲେ, ଇଏ କରୁଥିଲେ, ତା କେତେ ଆଶା ନେଇକି ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖୁଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନିରାଶ ହୋଇଗଲା। ତ ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା କଥା ଆମ ମତରେ, ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତ ସତ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ, ଆଉ ଆମେମାନେ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ପ୍ରକୃତରେ ସତଟା କ'ଣ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏମିତି କେତେ କଥା ହେଉଛି, ଆଉ ମାନେ କିଛି ଜଣା ବି ବାହାରକୁ କିଛି ଦିନ ପରେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯାଉଛି ଚାପ୍ଟର। ତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହେଇଗଲେ ପ୍ରତି ଝିଅ ପ୍ରତି ଘରର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଝିଅ ଅଛି, ମୋର ତ 2ଟା ପୁଅ, ମୁଁ ହେଲେ ବି ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରତି ଘରେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅମାନେ ହିଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଝିଅମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେ ପୁଅମାନେ ବି ତ ଥାଆନ୍ତି ନା ତା ଦେହରେ। ତ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବି ଶିକ୍ଷା ଦେବା କଥା। ମା ବାପାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ହେଉ, ଝଗଡ଼ାଝାଟି ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଘରର ଇଜ୍ଜତଟାକୁ ବି ପୁଅର ଅଧିକାର ନାହିଁ କେଉଁ ପୁଅର ନଷ୍ଟ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଖରାପ କଥା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ରାତିରେ, ସେମାନେ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଆଉ ଡରି ଯାଉଥିବେ ଏଇସବୁ କଥା ଶୁଣିକି। ଏବେ ଡରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ଡରୁଛନ୍ତି, ଟିକି ଛୁଆଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଇବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ତ କେଉଁଠି ବି ସେଫ୍ ନାହାନ୍ତି ଛୁଆମାନେ। ଆଜିକାଲି ତ ବୁଢ଼ୀମାନେ ବି ସେଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ସେଫ୍ କ'ଣ ହେବେ। ତେଣୁକରି ଏଇସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କମିବା ଜାଗାରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆହୁରି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ନ ହେବା କଥା। ଏଇଠୁ ଏମିତି ଆମର କିଛି ଇନକ୍ୱାରି ହେଉ କି ଦୋଷୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ କି ଯେମିତି ଡରିଯିବେ ସମସ୍ତେ, ସେ ଏଇ କଥା କରିବା ଆଗରୁ, ଭାବିବା ଆଗରୁ, କି ମନରେ ଆଣିବା ଆଗରୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇ କଥାଟି କହିକି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିବ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦିନସାରା ଆଜି କ'ଣ କରିଥିଲି, ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଇଏ କରିଥିଲି, ରୋଷେଇ କ'ଣ କରିଥିଲି, ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଭୟାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳୁ, ବାସ୍। ତାକୁ ସିଏ ତ ଚାଲିଗଲେ ଦୁନିଆରୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମା ବାପା କେତେ ଆଶା ନେଇକି ଯେଉଁ ଇଏ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ତ ସବୁ ମା ବାପା, ଆମେ ବି ଗୋଟେ ମା ବାପା ହେଇଛୁ, ଆମେ ବି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛୁ। ତ ଏମିତି ଯିଏ କରୁଛି ତାକୁ ପୁରା ଦଣ୍ଡ, ମାନେ କଠିନରୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, ଏତିକି ଆମର ଦାବି କହିକି ରଖିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
दर्शक बंधु ये जो चिंगुड़ी गुड़िक देखुं आपण मैंने तो यहीटा को केबे भी चिंगुड़ी हो चूना माछ हो बड़ माछ हो सब आम मिस्टर कौन करती टंका दिखती से बाछिकी दे दिखती भल भाव तो बाछिकी पूरा भल भाव दे दिखती तार पूरा देखो पूरा क्लीन करके पूरा टोटाल मत बाछा पड़ेनि किंतु किछिटा टंका देवाक पड़े से मैंने देखूँ केते कष्ट करी परिश्रम करी बाछिकी दौरान ये चिंगुड़ी की से बाछिकी देले परिश्रम पड़ानी घरे बाछी था कि ये सब बेले आमर मूल ही ये बाछिकी नहीं आसती मत से परिश्रम पड़ेनि तो चलते आपण मैंने केमी कौन करती चिंगुड़ी तरकारी केमी कौन प्रोसेस घरे करती जनइबे जो मैंने चिंगुड़ी खावा बहुत पसंद से जनइबे निश्चय। ହେଇଗଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ଭାତ ଆଉ ସାଲାଡ଼ ଆଉ କୁନୁ ଲାଗି ପନିର କଷା ରୁଟି ଏତିକି ଆଇଟମ୍ ମୁଁ ଆଜି କରିଥିଲି ଖରାବେଳ ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ସକାଳେ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଯେଉଁ ପକେଇକି ଆମର ତଡ଼କା ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରୁଟି ହେଇଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟରୁ ଟିକେ ଦେଇକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ରହିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ।